प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से। तो मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत सुकून देता हूँ कारी मोहसिन सल्फ़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला को, जो हमारे मरकज़ के उस्ताद हैं, मुदर्रिस हैं, इमाम मस्जिद है माशाअल्लाह, कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक इरशाद फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم.